প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারা এখন দেখবেন খেলাধুলা ভাই মজা খেলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে মেয়েদের বালিশ খেলা। মেয়েদের বালিশ খেলা কিন্তু চেয়ারে বসে, মানে একটু সিস্টেমটা পাল্টে দিয়েছি। তো খেলার নিয়মটি হচ্ছে মিউজিকের সাথে বালিশ ঘুরবে, যার হাতে বালিশ থাকবে গান অফ হয়ে যাবে সেই কিন্তু বাদ হয়ে যাবেন। খেলার নিয়মটি আপনারা অবশ্যই জানেন, তারপরে আমি আরেকবার বলে দিলাম যে মিউজিকের সাথে বালিশ ঘুরবে, ঠিক আছে? তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমাদের 14 জন প্লেয়ার hয়েছে। দেখে 14 জনের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পুরস্কার কে আজকে নিয়ে নেয়। তো সবাই চলুন খেলাটি অংশগ্রহণ করুন। Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente, ela vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai xingando. Ela vai batendo. Ela vai xingando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum. কারিমা শুনো একটু ভাগ Ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho. Ela joga na cara, ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quintais. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quintais. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quintais. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quintais. Tem que assumir que tu é foda. Tem que assumir que tu é foda, que tu é brava, cai jogada aí, na bunda fica o cada barra. Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda, olha a Fernanda jogando a bunda. Maluca, essas meninas tão doidas, maluca. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, cai no gosto e não tem jeito. Ela joga a bunda pro alto, cai no gosto e não tem jeito. Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai xingando, ela vai batendo, ela vai xingando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum. Tremendo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Boom, boom, boom. I try so hard to stop, but I can't fit to every single bad temptation. Man, I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning, I give up. No matter what I do, I give up. I give up.
feel like in a good person. When I wake every single morning now, I give up, I give up. I just wanna feel free without any expectations. So many people think they know me, but they only know my music. And there's so much opportunity, so hard to make the most of it. When you feel so depressed and your memory's precious to stay in it. I think I've had enough of it, I know that. Make my everything, I'm giving up, I'm giving it. Nobody understands what I'm going through. Can't explain me, you don't come from it. I give up, no matter what I do, I'm not here. I try so hard to stop my giving to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up, I give up. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up, I give up. থার্ড পেয়ে গেছি, এখন হবে ফার্স্ট সেকেন্ডের লড়াই। এদের দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেব ফার্স্ট। দেখি এই দুজনের মধ্যে কে ফার্স্ট হয়। ফার্স্টের জন্য রয়েছে সুন্দর পুরস্কার। রেডি? Not here, no. I try so hard to stop by giving to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up. No matter what I do, I give up, I give up. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up, I give up. I just wanna feel free without any expectations. So many people think they know me, but they only know my music. And there's so much opportunity, so hard to make the most of it. When you feel so depressed and your memory's precious to stay in it. I think I've had enough of it, I know that I'm not gonna win. Surrendering my everything, I'm giving up, I'm giving it. Nobody understands what I'm going through. Can't explain me, you don't come from it. I give up, no matter what I do, I'm not here, no. I try so hard to stop my giving to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good. প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু দেখলেন মেয়েদের বালিশ খেলা প্রতিযোগী এই খেলায় সেকেন্ড থার্ড তো চলে গেছে। এই দুজনের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে সেকেন্ড। আর ফার্স্ট হয়েছে আমি। ঠিক আছে, এদের পুরস্কার তুলে ধরার পরে আপনারা দেখবেন। ঠিক আছে, প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, পরবর্তী খেলার জন্য আপনারা সবাই প্রস্তুত হন। মেয়েদের বালিশ খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে যা মোবাইলে চার্জ আরবি। বন্ধ হয়ে দেখি আরেকটা আপনার আপনার প্রতিনিধি হিসাবে কাউকে পাঠিয়ে দেন। আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট ফার্স্ট দ্বিতীয় বলে দ্বিতীয় শাহনাজ, শাহনাজ খাতুন। তৃতীয় বলে দেন। তৃতীয় আছে তৃতীয় সোহাগী, সোহাগী। পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের ইউনিয়ন যুব দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসরাফিল ভাই। আচ্ছা।